Nara guys, nara guys, nara guys. Naluto na guys ang sinabaw guys. So si Madam, go-order si Madam. Madam! Gusto na yung Madam. Nara guys, nara guys. Hi Mia! Hi, how are you? Go say happy birthday. I'll show you the Dang. sticker. Tubig-tubig na ta-chain. Boss, hasta lang sa gwapong tao. Ay, taga-Davao na. Bataan na, Duterte. Diet. Hasta lang yan. Hirap naman ito. Hirap naman kaya na nag-ipon na ito. Happy birthday, Madam. Oh, mana nag-birthday. Madam, happy birthday, Madam. Salamat sa pagkaon. Oh, boss. Happy birthday, boss. Boss, happy birthday. Ayan, si Busing. Si Madam, si Boss Randy. Ano tagiya sa Hawaii, auto body repair. Ano lang sila? Chicken na yan. Yeah. Ito namin yan. Maybe chicken for you. You order separate for the kids. For the kids. Yan na, you share with it. With the chicken, yeah? You can share. Kaya naman na siya. Salamat, Madam. Salamat, Madam. Chicken. Gamay na steak ba? Gaya na. Okay ra sa ba, Madam? Ha? Kasi kasulti ni mo, Madam, sa birthday party karon gabi na, Madam, sa hinigop mo sabaw. Sinabaw may tirada lang. Picture daw. Okay, pag-picture na. Picture na sila niya. Okay. Video. Nana mo sa YouTube. YouTube na, YouTube. YouTube na, mapunta na eh. Pati lang cellphone. Oh, sir? Teka lang, ala, hindi magasya. Ay, kaluoy niya. Sorry guys. Yes! Bahala na sila. Ako nagpakakagaling pa ka ha? Alright! Yes, sir. Alright. Thank you. Para kami ra may gikuha atag yun. Sorry. Tara nag-birthday. Nag-birthday.
Mader, okay lang ka na, Mader? Nabusog, Mader? Mader, smile guys, Mader. Paprag ka, nawag na na. Ang gwapong tao, ang gwapong tao, ang gwapong tao. Ay, cute na. Copyright na. Nalang kalmado. Giving out ni Mami. Mami, where are you now? Naman si Tita. Hi, Tita. Hasta luego, Tita. Gapa, Tita. Malumos ka sa sabaw, Tita. My love. Malumos ka sa sabaw, my love. Malumos. Sagupon mo kami mo. Sabi guys, nanang pagkaon. Alright, next video na po to guys. Alright.